Tolong simpan sisa makanan ini dalam wadah kedap udara. Please store these leftovers in an airtight container. Tolong simpan sisa makanan ini dalam wadah kedap udara. Please store these leftovers in an airtight container. Tolong simpan sisa makanan ini dalam wadah kedap udara. Please store these leftovers in an airtight container. Jangan biarkan roti terlalu lama di toaster. Don't leave the bread in the toaster for too long. Jangan biarkan roti terlalu lama di toaster. Don't leave the bread in the toaster for too long. Jangan biarkan roti terlalu lama di toaster. Don't leave the bread in the toaster for too long. Tolong aduk saus ini agar tidak menggumpal. Please stir this sauce to keep it from clumping. Tolong aduk saus ini agar tidak menggumpal. Please stir this sauce to keep it from clumping. Tolong aduk saus ini agar tidak menggumpal. Please stir this sauce to keep it from clumping. Bisa tolong kupas bawang ini lebih banyak? Can you peel more of these onions? Bisa tolong kupas bawang ini lebih banyak? Can you peel more of these onions? Bisa tolong kupas bawang ini lebih banyak? Can you peel more of these onions? Jangan gunakan wajan kotor untuk memasak telur. Don't use a dirty pan to cook the eggs. Jangan gunakan wajan kotor untuk memasak telur. Don't use a dirty pan to cook the eggs. Jangan gunakan wajan kotor untuk memasak telur. Don't use a dirty pan to cook the eggs. Tolong keluarkan daging dari freezer agar cepat mencair. Please take the meat out of the freezer to thaw. Tolong keluarkan daging dari freezer agar cepat mencair. Please take the meat out of the freezer to thaw. Tolong keluarkan daging dari freezer agar cepat mencair. Please take the meat out of the freezer to thaw. Pindahkan sup ke mangkuk sebelum disajikan. Move the soup into bowls before serving. Pindahkan sup ke mangkuk sebelum disajikan. Move the soup into bowls before serving. Pindahkan sup ke mangkuk sebelum disajikan. Move the soup into bowls before serving. Bisa tolong tambahkan sedikit minyak ke adonan ini? Can you add a little oil to this mixture? Bisa tolong tambahkan sedikit minyak ke adonan ini? Can you add a little oil to this mixture? Bisa tolong tambahkan sedikit minyak ke adonan ini? Can you add a little oil to this mixture? Jangan letakkan gelas basah langsung ke rak kayu. Don't put wet glasses directly on the wooden shelf. Jangan letakkan gelas basah langsung ke rak kayu. Don't put wet glasses directly on the wooden shelf. Jangan letakkan gelas basah langsung ke rak kayu. Don't put wet glasses directly on the wooden shelf. Tolong bilas sayuran ini sebelum dipotong. Please rinse these vegetables before chopping. Tolong bilas sayuran ini sebelum dipotong. Please rinse these vegetables before chopping. Tolong bilas sayuran ini sebelum dipotong. Please rinse these vegetables before chopping. Tolong simpan sisa makanan ini dalam wadah kedap udara. Please store these leftovers in an airtight container. Tolong simpan sisa makanan ini dalam wadah kedap udara. Please store these leftovers in an airtight container. Tolong simpan sisa makanan ini dalam wadah kedap udara. Please store these leftovers in an airtight container. Jangan biarkan roti terlalu lama di toaster. Don't leave the bread in the toaster for too long. Jangan biarkan roti terlalu lama di toaster. Don't leave the bread in the toaster for too long. Jangan biarkan roti terlalu lama di toaster. Don't leave the bread in the toaster for too long. Tolong aduk saus ini agar tidak menggumpal. Please stir this sauce to keep it from clumping. Tolong aduk saus ini agar tidak menggumpal. Please stir this sauce to keep it from clumping.
Tolong aduk saus ini agar tidak menggumpal. Please stir this sauce to keep it from clumping. Bisa tolong kupas bawang ini lebih banyak? Can you peel more of these onions? Bisa tolong kupas bawang ini lebih banyak? Can you peel more of these onions? Bisa tolong kupas bawang ini lebih banyak? Can you peel more of these onions? Jangan gunakan wajan kotor untuk memasak telur. Don't use a dirty pan to cook the eggs. Jangan gunakan wajan kotor untuk memasak telur. Don't use a dirty pan to cook the eggs. Jangan gunakan wajan kotor untuk memasak telur. Don't use a dirty pan to cook the eggs. Tolong keluarkan daging dari freezer agar cepat mencair. Please take the meat out of the freezer to thaw. Tolong keluarkan daging dari freezer agar cepat mencair. Please take the meat out of the freezer to thaw. Tolong keluarkan daging dari freezer agar cepat mencair. Please take the meat out of the freezer to thaw. Pindahkan sup ke mangkuk sebelum disajikan. Move the soup into bowls before serving. Pindahkan sup ke mangkuk sebelum disajikan. Move the soup into bowls before serving. Pindahkan sup ke mangkuk sebelum disajikan. Move the soup into bowls before serving. Bisa tolong tambahkan sedikit minyak ke adonan ini? Can you add a little oil to this mixture? Bisa tolong tambahkan sedikit minyak ke adonan ini? Can you add a little oil to this mixture? Bisa tolong tambahkan sedikit minyak ke adonan ini? Can you add a little oil to this mixture? Jangan letakkan gelas basah langsung ke rak kayu. Don't put wet glasses directly on the wooden shelf. Jangan letakkan gelas basah langsung ke rak kayu. Don't put wet glasses directly on the wooden shelf. Jangan letakkan gelas basah langsung ke rak kayu. Don't put wet glasses directly on the wooden shelf. Tolong bilas sayuran ini sebelum dipotong. Please rinse these vegetables before chopping. Tolong bilas sayuran ini sebelum dipotong. Please rinse these vegetables before chopping. Tolong bilas sayuran ini sebelum dipotong. Please rinse these vegetables before chopping. Tolong simpan sisa makanan ini dalam wadah kedap udara. Please store these leftovers in an airtight container. Tolong simpan sisa makanan ini dalam wadah kedap udara. Please store these leftovers in an airtight container. Tolong simpan sisa makanan ini dalam wadah kedap udara. Please store these leftovers in an airtight container. Jangan biarkan roti terlalu lama di toaster. Don't leave the bread in the toaster for too long. Jangan biarkan roti terlalu lama di toaster. Don't leave the bread in the toaster for too long. Jangan biarkan roti terlalu lama di toaster. Don't leave the bread in the toaster for too long. Tolong aduk saus ini agar tidak menggumpal. Please stir this sauce to keep it from clumping. Tolong aduk saus ini agar tidak menggumpal. Please stir this sauce to keep it from clumping. Tolong aduk saus ini agar tidak menggumpal. Please stir this sauce to keep it from clumping. Bisa tolong kupas bawang ini lebih banyak? Can you peel more of these onions? Bisa tolong kupas bawang ini lebih banyak? Can you peel more of these onions? Bisa tolong kupas bawang ini lebih banyak? Can you peel more of these onions? Jangan gunakan wajan kotor untuk memasak telur. Don't use a dirty pan to cook the eggs. Jangan gunakan wajan kotor untuk memasak telur. Don't use a dirty pan to cook the eggs. Jangan gunakan wajan kotor untuk memasak telur. Don't use a dirty pan to cook the eggs. Tolong keluarkan daging dari freezer agar cepat mencair. Please take the meat out of the freezer to thaw. Tolong keluarkan daging dari freezer agar cepat mencair.
Please take the meat out of the freezer to thaw. Tolong keluarkan daging dari freezer agar cepat mencair. Please take the meat out of the freezer to thaw. Pindahkan sup ke mangkuk sebelum disajikan. Move the soup into bowls before serving. Pindahkan sup ke mangkuk sebelum disajikan. Move the soup into bowls before serving. Pindahkan sup ke mangkuk sebelum disajikan. Move the soup into bowls before serving. Bisa tolong tambahkan sedikit minyak ke adonan ini? Can you add a little oil to this mixture? Bisa tolong tambahkan sedikit minyak ke adonan ini? Can you add a little oil to this mixture? Bisa tolong tambahkan sedikit minyak ke adonan ini? Can you add a little oil to this mixture? Jangan letakkan gelas basah langsung ke rak kayu. Don't put wet glasses directly on the wooden shelf. Jangan letakkan gelas basah langsung ke rak kayu. Don't put wet glasses directly on the wooden shelf. Jangan letakkan gelas basah langsung ke rak kayu. Don't put wet glasses directly on the wooden shelf. Tolong bilas sayuran ini sebelum dipotong. Please rinse these vegetables before chopping. Tolong bilas sayuran ini sebelum dipotong. Please rinse these vegetables before chopping. Tolong bilas sayuran ini sebelum dipotong. Please rinse these vegetables before chopping.